Postoji mnogo priča i slučajeva o kidnapovanju i mučenju mladih devojaka od strane muškaraca zarad svojih sadističkih potreba. Ali šta se dešava kada kidnaper u ovom slučaju nije muškarac, već neko za koga smatrate da bi trebao da vam pruži svu ljubav ovog sveta i ko bi dao sopstveni život umesto vašeg? Šta se dešava kada je takav monstrum sopstvena majka? Dobrodošli na kanal Jezivo. ...23. maja 1901. godine državni tužilac Francuske primio je anonimno pismo u kojem se tvrdilo da se stravičan zločin odvija na imanju porodice Monije. Prema rečima pošiljaoca, u kući se nalazila devojka koja je zaključana proteklih 25 godina, koja živi samo na ostacima hrane i u sopstvenoj prljavštini. Lokacija kuće koja se pominjala u pismu nalazila se u otmenom kraju francuskog grada Poitiers. Tužilac je kontaktirao lokalnu policiju i zamolio ih da istraže slučaj, ali niko nije očekivao da će nečega zapravo i biti. Prema policiji koja je poznavala jako dobro tu oblast, jedini ljudi koji su živjeli na toj adresi i koji su napomenuti u pismu jesu gospođa Louise Monije i njen sin Marcel. Oba člana porodice živjela su istaknutim životima. Marcel je bio diplomirani pravnik, a bivši muž gospođe Monije bio je prvi čovjek lokalnog umetničkog fakulteta sve do njegove smrti 1879. godine. Sama Luiza pripadala je među istaknutim članovima komune, a čak je dobila i nagradu od Komiteta za dobra dela zbog svojih filantropskih postupaka. Međutim, neki od starijih pripadnika policije i dalje su imali sećanja na ćerku gospođe Monije, koja je navodno nestala bez traga pre 25 godina. Ono što je posebno čudno jeste da nestanak ove devojke nije propraćen nikakvom istragom, niti pritiskom od strane njene porodice da se ona i pronađe. Uprkos čudnoj prirodi događaja, niko nije imao ideju za ono što će uslediti i razvitak užasne priče koja je trajala decenijama. Kada je policija stigla i počela pretragu, ubrzo je našla zakatančena vrata na spratu. Nakon što su neko vreme proveli razbijajući zaštitu, kada su konačno uspeli da otvore vrata i uđu unutra, zatekli su stravičan prizor. Prema izveštajima jednog od ljudi sa lica mesta, automatski je izdato naređenje da se odmah uklone rešetke, skinu debele zavese i otvore prozori. Onog trenutka kada je sunčeva svetlost ušla u sobu, policajci su uvideli osobu preko koje su bile nabacane prljave posteljine i ubrzo je identifikovali kao Blanche Monije. Nesrećna žena ležela je na trulom dušeku i svuda oko nje bili su ostaci i kore od hrane koja se formirala od trulog mesa, povrća, ribe i hleba. Krevet na kojem je ležela bio je pun buba, a vazduh unutar sobe bio je toliko zagađen da policajci nisu mogli da ostanu duže od nekoliko minuta. Kako kažu oni koji su prisustvovali ovoj sceni, Blanche je bila toliko užasnuta pojavom stranaca da je nastavila da leži i sakriva glavu ispod posteljine. Bila je teška svega 24 kg, a njene mehaničke sposobnosti bile su na minimumu i nije bila u stanju da sastavi par reči, a kamoli kompletnu rečenicu. Takođe, jako loše je reagovala na sunčevu svetlost, a kako će se kasnije otkriti, nju nije videla celih 25 godina. Osobe koje su u to vreme, da kažemo, radile tadašnju forenziku, utvrdile su da Blanche nije nosila nikakvu odeću u protekle 2 decenije, a jedini prijatelji koje je imala bili su pacovi. Nakon što je završeno sa celokupnom pretragom, usledilo je ispitivanje gospođe Monije i njenog sina, ali tek kada je došlo do njihovog zvaničnog hapšenja, klupko je počelo da se odmotava. Pre 25 godina Blanche Monije bila je atraktivna i ugledna članica društva, koja se suočavala sa ogromnim pritiskom od strane njene majke da pronađe sebi odgovarajućeg partnera. Među mnogim udvaračima našao se i stari advokat koji je živ u blizini i koga je Blanche vidjela kao svog životnog saputnika.
Međutim, pošto se taj odabir nije sviđao ni na majci, onog momenta kada je Blanche saopštila svima ovu vest, nastali su njeni problemi. Zbog činjenice da je bio stariji od nje i da nije imao preterano novca, njena majka je zahtevala da pronađe nekoga ko će joj više priličiti. Preteći odlaskom, porodica, tačnije ovaj monstrum od majke, odlučio je da je zaključa sve dok ne odluči da se povinuje njenim naređenjima. Porodica je zvanično ovo opravdala kao nestanak, a patnje duge skoro 3 decenije otpočele su za nesrećnu devojku. Kako su godine prolazile, živjela je u nehumanim uslovima, bez sunčeve svetlosti i od ostataka hrane koju su joj bacali po podu. Čak i kada je advokat zbog kojeg je sve nastalo preminuo 1885. godine, njen zatvor se nastavio. Međutim, nisu samo članovi porodice bili učesnici ovog monstruoznog čina. Kako će kasnije svedočiti, mnogi zaposleni čuli su vriske i molbe iz sobe, ali nisu reagovali, bilo da je to zbog svoje lojalnosti prema porodici, verujući da je Blanche zaista luda, kako su im govorili, ili iz straha da će biti uhapšeni i procesuirani kao saučesnici. I dan danas se ne zna ko je poslao anonimno pismo koje je odvilo ovu užasnu tajnu. Kada je došlo do zvaničnog spašavanja Blanche Monnier, Louise i Marcel su se ubrzo našli na udaru revoltiranih građana koji su pretili i njima i zaposlenima sa svih strana. Louise nije doživjela ni sopstveno suđenje zbog svojih zlodela, jer je zbog pogoršanja stanja preminula samo 15 dana nakon hapšenja. Ne mogu da se ne zapitam kako se uvek u većini slučajeva ovakvi bolesni umovi kao njena majka izvuku na najbezbolniji način. Sa druge strane, njena smrt automatski je značila da je Marcel ostao jedini koji će izaći pred sud. Kada je suđenje konačno krenulo, sala je bila prepuna ljudi koji su želeli najgoru moguću kaznu. Međutim, budući da se bavio pravom i da je znao šta priča, Marcel je svu krivicu svalio na majku i aludirao da nije mogao da ima ikakvog uticaja na nju. Pozivao se da je ona kontrolisala svu imovinu i da zbog toga nije mogao da dovede opstanak njegove porodice u pitanje, ali je navodno sve činio kako bi olakšao njegovoj sestri njen zatvor. Naravno, teško je poverovati u ovakve nebuloze kada ste deo zavere duge 25 godina, ali u to vreme, verovali vi ili ne, nije postojao zakon koji je sprečavao da ljudi zaključavaju svoje navodno lude rođake, te je jedina osoba koja je iole prekršila neke zakone bila Louise, koja je bila mrtva. Da bi zadovoljio želju naroda, sud je izrekao kaznu za Marcela u visini od 15 meseci, na koju je on ubrzo uložio žalbu i uspeo da je obrne, tako da je postao slobodan čovjek. Nasledio je sve od svoje majke, sem kuće u kojoj je Blanche bila zatvorena. Preselio se na periferiju daleko od Poitiers'a i živeo do 1913. godine. Što se same Blanche tiče, uspela je da se oporavi do neke tačke, čak i malo povrati kilažu, ali nikada nije uspela da se vrati u normalno društvo. Na kraju je smeštena u mentalnu ustanovu u kojoj je umrla 12 godina nakon što je spašena iz zatvora, gde je preživjela nešto što niko na ovom svijetu ne bi trebao. Ono što daje posebnu dozu horora svemu jeste ponašanje okoline, to jest ljudi koji su živjeli u komšiluku i oni koji su znali za ovo nisu radili apsolutno ništa, već su samo prihvatili činjenicu Louise da je Blanche luda i da je ovo bolji način nego da je pošalju u utočište. Još jedan dokaz koliko ljudska apatija nema granice. Pored knjige zasnovane na ovom slučaju koju je 1930-ih napisao André Gide, slučaj koji je star preko 100 godina ostaje i dalje u velikoj meri nepoznat izvan Francuske. Kuća u kojoj je držana zatočena još uvek postoji i služi kao turistička atrakcija, što je posebno jezivo. Iako je renovirano u velikoj meri iznutra i izvan, na kraju ništa nije ostalo od sobe u kojoj je Blanche Monnier toliko godina provela u tami, odsečena od ostatka sveta.